वेलकम बैक स्टूडेंट स्वागत करुच्ची भारती क्लासेस को मु सागर सो स्टूडेंट दशम श्रेणी ओडिया साहित्य बहिर प्रथम गद्य अध्याय जार नाम होची जन्मभूमि। आज यही विषय को आम मैंने पढ़ा। तो विषय पढ़ा पूर्व सर्वप्रथम कवि परिचय जानिबा निहाती दरकार। कृष्ण चंद्र पाणिग्राही कौन जन्मभूमि किए लिखिछंती कृष्ण चंद्र पाणिग्राही। आम केमिति तांकर नाम को प्रथम मन रखिबा बुझिबा। स्टूडेंट आमे ओडिशा रे हो किंबा इंडिया रे हो कौनसी भी जगार जितेबाला जन्म कथा आलोचना करे आम श्रीकृष्ण कथा ही आलोचना करे कहीं श्रीकृष्ण जन्म विषय रे आम साहित्य पुराण रे किंबा कौन संस्कृत पुराण रे पढ़ा जायछि। आमे हिंदी सीरियल माध्यम देखीचे ओडिया सीरियल माध्यम देखीचे जन्म भूमि विषय कहाँ विषय अधिक आलोचना करा जायछि ना कृष्णंकर मथुरा ग्राम विषय अधिक आलोचना करा जायछि। कृष्णंकर अन्य सब जगह विषय आलोचना करा जायछि। तो इठी मन रखा से कृष्ण रिलेटेड गोटे वार्ड मन रखा आ जन्मभूमि कवि परिचय जिते मन रखा जन्म कथा उठिला माने कौन कहबा जन्मभूमि माने कौन सी भूमि कथा जिते आम आलोचना कर जन्मभूमि से कौ ठाकुर कथा मन पकेबा कृष्ण ठाकुर कथा मन पकेबा। तो जन्मभूमि विषय किए लिखिछंती कृष्ण चंद्र पाणिग्राही। तो दुई तीन थर टाइटल पढ़िबा पर आपनकर माइंड रे सेट हो जिवो। तो आपन को आज परठारु जितेबेले मु जितेबेले देखिबो कौन सी क्लास रे पचारबी जन्मभूमि विषय किए लिखिछंती आपन को न देखिकी भी तांकर कवि परिचय मन पड़जिवो। कौन कृष्ण चंद्र पाणिग्राही मन रहिबो। जन्मभूमि विषय आम क्या विषय अधिक जन्मभूमि कहार जन्म विषय आम अधिक पुराण साहित्य पढ़ीचे कृष्ण जन्म विषय पढ़ीचे। से गोपरे बढ़ी मथुरा रे जन्म होते ये केते कौन पढ़ी। तो एबे कृष्णचंद्र पाणिग्राही लेखक परिचय पढ़ा बिकज सी ही विषय को लिखिं तो तांको उपरे दुई पद न लिखिले परीक्षा रे मार्क मिलिबो नाही। तांकर ऐतिहासिक बही तांकर ऐतिहासिक ग्रंथ से सब विषय आलोचना करिया कोठी जन्म होते तांकर माता पिता किए कौन कौन तांकर ऐतिहासिक अच्छी कारुकार्य कौन अच्छी से सब विषय पढ़ा। प्रसिद्ध ऐतिहासिक और प्राबंधिक कौन कहली प्रसिद्ध ऐतिहासिक और प्राबंधिक कृष्ण चंद्र पाणिग्राही मयूरभंज जिल्लार खिचिंग ठारे जन्मग्रहण करथिले। कोठी मयूरभंज खिचिंग ठारे जन्मग्रहण करथिले। कृष्णचंद्र पाणिग्राही कोठी जन्म होइथिले खिचिंग जिल्लार मयूरभंज जिल्लार खिचिंग ठारे जन्मग्रहण करथिले। अध्यापना सहित प्रत्नतत्व गवेषण रे व्यापृत रही से बहु नूतन ऐतिहासिक तथ्यर संधान करथिले। भुवनेश्वर प्रत्नतात्विक अवशेष प्रत्नतात्विक माने कौन पत्थर उपरे जितेबाला आम इतिहास पढ़ा सेटा को कहवा प्रत्नतात्विक। पत्थर विषय जो कारुकार्य रही है पत्थर को लेकिन जहाँ भी आम पढ़ी ताकू कही था प्रत्नतात्विक। तो मन रहिबो भुवनेश्वर प्रत्नतात्विक अवशेष विषय इंग्राजी रे लिखित तांकर गवेषणा ग्रंथ अत्यंत उपादेय सृष्ट ओडिया भाषा रे मौलिक प्रबंध लिखि प्रतिभावान कृष्ण चंद्र पाणिग्राही ओडिया साहित्य इतिहास रे स्वतंत्र स्थानर अधिकारी होइछंती। कौन कहले ओडिया साहित्यर इतिहास रे स्वतंत्र स्थान अधिकार करछंती किए कृष्ण चंद्र पाणिग्राही। क्यों कार्य पई प्रत्नतात्विक कार्य पई भुवनेश्वर से जो प्रत्नतात्विक अवशेष रखिथिले इंग्राजी लिखिथिले सही गवेषणा ग्रंथ पई से ओडिया साहित्य रे ऐतिहासिक इतिहास रे स्वतंत्र स्थान अधिकार करछंती। सत्य सहित तथ्यर समन्वय अकाट्य जुक्ति और मंद्र गंभीर भाषा तांको प्रबंध गुड़िक अनुपम मर्यादा प्रदान करिथाए। कौन कौन तांकर प्रबंध गुड़िक अच्छी माने रचना बही गुड़िक कौन कौन अच्छी जो बही गुड़िक लिखिं प्रबंध बही गुड़िक से गुड़िक कौन कौन अटे सत्य सहित तथ्यर समन्वय। प्रथम प्रबंध कौन तांकर सत्य सहित तथ्यर समन्वय अकाट्य जुक्ति मंद्र गंभीर भाषा तांकर प्रबंध गुड़िक अनुपम मर्यादा प्रदान करिथाए। प्रबंध मानस इतिहास कौन कहला प्रबंध मानस इतिहास और किंवदंती सारला साहित्यर ऐतिहासिक चित्र और आत्मजीवनी मो समयर ओडिशा प्रभृति तांकर प्रधान कृति। आउथरे बुझिबा प्रबंध मानस किए लिखिछंती आमर कृष्ण चंद्र पाणिग्राही लिखिछंती। इतिहास और किंवदंती सारला साहित्यर ऐतिहासिक चित्र और गोटे आत्मजीवनी मध्य लिखिछंती। आत्मजीवनी माने कौनसी गोटे चरित्र को लेकिन गोटे कहानी लिखा कह जाए आत्मजीवनी माने से गोटे स्टोरी को माने कौन बुझेकी लिखा जाए गोटे रियल स्टोरी को कौन प्रकार बुझेक लिखा आम लिखुले ना नहीं गाईर आत्मकाहानी मनीषर आत्मकाहानी आम एमती लिखुले। तो से ही गुड़ाक कह जाए आत्मजीवनी माने कहा उपरे रिप्रेजेंट करा जाउथिबो स्टोरीटा। तो से भली गोटे विषय लिखिथिले आत्मजीवनी उपरे मो समयर ओडिशा माने आम समयर ओडिशा केमिति थिला एबे भितरे ओडिशा रे कौन परिवर्तन है यही सबको लेकिन से गोटे आत्मजीवनी मध्य लिखिथिले। तो एबे पर्यंत आम कौन कौन जानिले सत्य सहित तथ्यर समन्वय अकाट्य जुक्ति मंद्र गंभीर भाषा
तापर मो समय ओडिशा आत्मजीवनी प्रबंध मानस इतिहास और किंबदंती सारला साहित्यर ऐतिहासिक चित्र यही सब थिला तांकर प्रधान कृति प्रबंध मानसरु संगृहीत जन्मभूमि जन्मभूमिटा कौटू आसी ना प्रबंध मानस विषय वस्तु आसी प्रबंधटी लेखक जन्मभूमिर प्रकृत अर्थ संधान करी अरण्य प्रकृति बेष्टित निज पल्ली जन्ममाटीर अनन्य महत्व दर्शाई कौन कहले से ही विश्व मध्य कौन कौन वर्णना करछंती प्रकृत अर्थ संधान करछंती जन्मभूमिर एवं अरण्य प्रकृति विशिष्ट निज पल्ली जन्ममाटीर अनन्य महत्व दर्शाई से जो जन्ममाटी अछंती से ही जन्ममाटी केते जे अन्य माटी ठारू भिन्न केते जे अन्य स्थान मान ठारू भिन्न कौन कौन एठी सुविधा अछि केउ भली भाबरे लोक एठी साहाय्य करती पल्ली रे रहिकी मध्य सेमाने सहरवासी बहुत भिन्न भाव चली था यही सबको से ही विषय मध्य आलोचना करिसेंती तेबे आमे मन रखा पड़ो जन्मभूमिटी क्यों प्रबंध मानस क्यों प्रबंधरु गृहीत ना प्रबंध मानसरु गृहीत तांकर गोटे विषय वस्तु थिला प्रबंध मानस मुझे किछ समय पूर्व आलोचना करथिली सेही बहिरु ही आसी अछि जन्मभूमि तेबे आमे आउ कौन कौन यह विषय माध्यम पढ़ा कवि परिचय ग्रामरु राज्य देश और विश्ववासी हेबापई एवं महानुभवतार परिधि को प्रथमे पल्लीरु आरंभ करने को आह्वान देइछन्ति गोटे गाँव राज्य पर्यंत पहुँचापी किंबा देश और विश्ववासी हेबापई एवं महानुभवतार परिधि को प्रथमे पल्लीरु ही आरंभ करने को आह्वान देइछन्ति अर्थात आपण छोट होइछन्ति बड़रू बड़कू गोटे पल्लीरु तो पल्लीरु ही सबकिछि देखिबाको चेष्टा करंतु ताहले सबकिछि पृथ्वीर सुंदर हो पारिबो से प्रबंधरे कौन परिपृष्ट कर कौन बुझे लिखिं वसुधैव कुटुंबकम भावना ही प्रबंधटी परिपुष्ट यहीटा ही सर्ट क्वेश्चन आपण मान एग्जाम रे आसे स्टूडेंट यही भितर कौन सी प्रबंध पचारि दे पारे कौन सी तांकर ग्राम विषय पचारि दे पारे किंबा तांकर रचित आत्मजीवनी कौन पचारि दे पारे किंतु मैक्सिमम टाइम परीक्षा रे यही क्वेश्चन टी ही पड़ी कौन वसुधैव कुटुंबकम कौन पड़ी परीक्षा रे वसुधैव कुटुंबकम तो से क्वेश्चन को केमिति पचार वसुधैव कुटुंबकम भावना ही प्रबंधटी परिपुष्ट माने यही जो विषय अच्छे जन्मभूमि ताहा क्यों प्रबंध क्यों भावना रे परिपुष्ट तो आपण माने कौन लिखे वसुधैव कुटुंबकम तो चलतु यह विषय को प्रॉपरली पढ़ा काहाकू मोर जन्मभूमि बोली कहबी माने मु जन्मभूमि बोली कोटा को कहबी मु जो सहर रे रही आसुची ना जो जन्म माटी रे गाँ माटी रे पल्ली माटी रे जन्म होछि ताकू कहबी ना टोटाल यही विश्व पृथ्वी को कहबी से विषय रे पचारुछंती यही विशाल पृथ्वी विशाल एशिया महादेश विशाल भारतवर्ष ओडिशा राज्य बा मोर जन्मस्थान पल्लीग्राम मु क्या भितर जन्ममाटी कहबी प्रत्येक को जदि देखी प्रत्येक ही होती मोर मुझे मुझे देशर लोक गोटे मुझे पृथ्वीर गोटे लोक मुझे एशिया महादेशर गोटे लोक मुझे राज्यर लोक मुझे सब कहीपरि किंतु सर्वपर मुझे मुझे पल्ली ग्रामर गोटे लोक माने मोर जन्मभूमि यही पल्ली ग्राम माने यही गाँव में जो अच्छी मुझे गाँ टाक ही कहबी मोर जन्मस्थान बा जन्ममाटी एमानक मध्यरु केही काहारी ठारू विभिन्न होई नथिबारु व्यापक अर्थरे ये समस्त मोर जन्मभूमि हेले हैं मातृ गर्भरु पड़ी जोठारे प्रथमे भूमि स्पर्श कली जोठारे रूप रस गंध स्पर्शर प्रथम परिचय पाइली विषम विपाल बेले जे अंचल फल पुष्प शाक तंडुल ढाली दे शिशु प्राण को परिपुष्ट कला से ही पल्ली ही मोर जन्मभूमि आउ थे बुझंतु बहुत बढ़िया बढ़िया भाषा देके लिखिछंती जोठारे रूप रस गंध संस्पर्शर प्रथम परिचय पाइली अर्थात जोठारे मु मोर परिचय पाइछि रूप पाइछि गंध बास्ना सुंगी पाइछि जो गंध को प्रथम भाव में माटी पड़ा समय पाइछि जो स्पर्श माँ कोलरू पाइछि से सब को कहीकि प्रथम परिचय बोली कहिछंती विषम विपाक बेले जे अंचल फले पुष्प शाक तंडुल ढाली दे शिशु प्राण को परिपृष्ट कला से ही पल्ली ही मोर जन्मभूमि स्टूडेंट जदि यही भाषा देखिए आप परीक्षा लिखुं ना आपन को 10 रु 10 मार्क मिल जाई पारिबो किंतु चेष्टा करंतु भल भल वार्ड देकी भल भल साहित्यिक वार्ड देकी आपण माने लॉन्ग क्वेश्चन को लिखिबाको से ही मोर माता से ही मोर धात्री से ही मोर शिक्षयित्री अर्थात सी ही मोर माँ सी ही मोर धात्री माने सुरक्षा कवच देछि सी मते सी ही मोर शिक्षयित्री सी मते ही सब किछि शिक्षा लाभ देछि आयु सूर्य जिते बेसी बढ़ी चली सहित मोर सेते संबंध बढ़ी चली अर्थात मते धीरे धीरे जिते बयस बढ़िबारे लगी सहित मोर सेते संपर्क निबिड़ हबारे लगी क्या सहित यही जन्म माटी सहित प्रकृत में से यही विषय को लेखिकी गोटे निजर परिचय सृष्टि कर किए
ଆମର ଯେଉଁ ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସେ ଏହି କବି ସେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିକି ତାଙ୍କ ନିଜର ପରିପୃଷ୍ଠକୁ ନିଜର ପରିଚୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛ ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ବେଶୀ ଘନିଷ୍ଠ ହେବାର କଥା ସେହି ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ, ତା ସହିତ ମୋର ସମ୍ବନ୍ଧ ସେତେ ବେଶୀ ଘନିଷ୍ଠ ହେବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ଯେପରି ଲୀନ ହେବାକୁ ବସିଛି। ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ନିଃସହାୟ ଶୁଷ୍କ ତୃଣ ପରି ମୁଁ ଭାସି ଚାଲିଛି। ମୋର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ମୋର ନୈତିକ ସାହସ ନାହିଁ। ଏହା ଭିତରେ ମୋର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଘଟିଯାଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ତାର ରୂପକୁ ଜାତିସ୍ମର ପରି ଖାଲି ସ୍ମରଣ କରି ଚାଲିଛି। ରାଶି ରାଶି ଶାଳତରୁ ମଧ୍ୟରେ ତଟିନୀ ବେଷ୍ଟିତ ଭଞ୍ଜକୀର୍ତ୍ତି କିରାଟିନୀ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଭାସିଯାଏ। ବୁଝନ୍ତୁ ଭଲରେ, ରାଶି ରାଶି ଶାଳତରୁ ମଧ୍ୟରେ ତଟିନୀ ବେଷ୍ଟିତ ଭଞ୍ଜକୀର୍ତ୍ତି କିରୀଟିନୀ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଭାସିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର କୋଳକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ମୋର ସାହସ ହୁଏ ନାହିଁ। କ'ଣ, ତାର କୋଳକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ମାନେ ତାର ସେହି ଜନ୍ମ ମାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯିବାକୁ ମୋର ଆଉ ସାହସ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ନୁହଁ, ଏହା ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷିତ ସମସ୍ୟାର ସମସ୍ୟା। ଏଇଟା ଜଣେ ଲୋକର ସମସ୍ୟା ନୁହଁ। ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ତାକୁ ସହରାଞ୍ଚଳରୁ ମିଳିଯାଉଛି, ବୋଧ ହୁଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ମାନେ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରୁ ତାକୁ ସେହି ସୁବିଧା ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନିଜର ଗ୍ରାମକୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ଯଦି ବଦଳିବ ତାହା ବି ଏହି ବିଷୟରେ କବି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମାନ୍ତର ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ବହୁ ଧର୍ମାନ୍ତର ଦୀକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ଧର୍ମ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ମାନବିକତାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ସେମାନଙ୍କର ନାମ, ପଦବୀ, ଭାଷା, ଆହାର, ବ୍ୟବହାର, ବେଶଭୂଷା ଇତ୍ୟାଦି ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି ଓ ଶେଷ ବେଳକୁ ଜାତୀୟତା ଭୁଲି ଯେପରି ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ସୁଦ୍ଧା ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସଂଖ୍ୟାତୀତ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ମାନବିକତାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଶେଷ ବେଳକୁ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ସୁଦ୍ଧା ପାଶୋରି ପକାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଇଥାଏ, ତାର ନାମ, ପଦବୀ, ଭାଷା, ଆହାର ସବୁ କିଛିକୁ ଭୁଲିକି ସେ ସବୁ ନିଜର ଗାଁକୁ ବି ଶେଷକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଆଜି ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ନିଜର ଗାଁକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ତ ସେହି ସବୁକୁ କବି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଶେଷ ବେଳକୁ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ସିଧା ପାଶୋରି ପକାନ୍ତି, ମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ସମାପନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଘଟି ଯାଇଥାଏ। ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିଯାଇ ଜୀବିକାର୍ଜନ କରିବା ଦୂରେ ଥାଉ, ସେଠାରେ କିଛି କାଳ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବପର ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଥରେ ଥରେ ଭାବେ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ କ'ଣ କରିବି। କ'ଣ କହିଲି, ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ କ'ଣ କରିବି। ଯଦି ଗ୍ରାମରେ ଉନ୍ନତିକର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଅର୍ଥଦାନ ହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଅବଶେଷ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଗ୍ରାମକୁ ନ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ତାହା ପକାଯାଇ ପାରିବ। ମାନେ ଯଦି ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି କିଛି ପଇସା ଦେବାକୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ଦୂରରେ ଥାଇ ଲଫାଫା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ପଇସା ଦେଇପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗ୍ରାମରେ ଯାଇକି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିପାରିବି, ତାହେଲେ ଗାଁକୁ ଯିବି କାହିଁକି? ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ ମୋର ଆଉ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି? ସତରେ କ'ଣ ଏଇଟା ହିଁ ତାହାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର କି? ନା, ଗ୍ରାମ ସହିତ ଆମର ବହୁତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଆମକୁ ବାସ୍ ଗାଁକୁ ଆସିକି ତାର ବାସ୍ନାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ସହିତ ତାର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁ ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ନରନାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଗୋଟାଏ ଏକ ପରିବାରତ୍ୱର ପରମ୍ପରା ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। କେହି ଭାଇ, କେହି ଭଉଣୀ, କେହି କକା, କେହି ଖୁଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମବାସୀ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୋ ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ ଏ ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ମୋର ଆଉ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆମେ ଅନେକ ଦିନଠାରୁ ଏହି ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଆସିନାହିଁ। ଗ୍ରାମଟି ଯାକର ଭାଇ ଭଉଣୀ, କକା ଖୁଡ଼ି, ମାମୁଁ ମାଇଁ, ମଉସା ମାଉସୀ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପର ହୋଇଗଲେଣି। ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଉ ଫେରି ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଗ୍ରାମ ମୁଣ୍ଡରେ ସାର ମାଉସୀ ତାର ଛୋଟ ପିଣ୍ଡାଟିରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ମୂର୍ତ୍ତିଟି ପରି ବସି ଆସିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବସିଥାଏ। ଆଗେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ପଚାରୁଥିଲା, କେବେ ଆସିଲୁ କିରେ ବାପ? ସେଇଭଳି ଆଉ ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି କିନ୍ତୁ କହେ, କେବେ ଆସିଲୁ ବାବୁ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କେବେ ଆସିଲୁ ବାବୁ। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସ୍ନେହରେ ବାପା ଡାକି ଦେଉଥିଲା, ସେ ବାପାଟା ଆଉ ଆସୁନାହିଁ। ଏବେ ସହରୀ ବାବୁ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମଧୁର ଡାକ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି କିନ୍ତୁ କହେ, କେବେ ଆସିଲୁ ବାବୁ। ଗ୍ରାମର ମଝିରେ ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇର କ୍ଷୁଦ୍ର କୁଟୀର। ଆଜୀବନ ଅକର୍ମା ଓ ଅବିବାହିତ ରହି ସେ ତାର କ୍ଷୁଦ୍ର କୁଟୀରକୁ ଦୀର୍ଘ କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରିଆସିଛି। ଆଗେ ଦେଖାହେଲେ ବହୁ ମାନସମ୍ମାନ ସହିତ ସେ ମୋତେ ତାର କୁଟୀରରେ ବସାଇ ମନବୋଧ ଚଉତିଶାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଉ ଫେରି ପାଇ ନାହିଁ।
ଗ୍ରାମଟି ଯାକ ନବାଗତ ଅତିଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଅତିଥି ସେଇ ଗାଁକୁ ଆସି ସାରିଲେଣି ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଲେଣି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଲେଣି ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ସେନ ମଳିନ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କୃଶୋଦର ଲମ୍ବୋଦର ଅବାଞ୍ଛିତ ଅବହେଳିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସମାବେଶ ଦେଖାଯାଉଛି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ହେବ ଏହି ଗାଁ ମାଟିକୁ ଆସିନାହିଁ କେବେ କେବେ ଦେଖାହେଲେ ଆଫ୍ରିକାରୁ ନବାଗତ ଜେବ୍ରା ଓ ଜିରାଫକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା ପରି ସେମାନେ ମୋତେ ଖାଲି ଚାହିଁ ରହନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ନବଯୁବକମାନେ ଚାକିରି ନ ପାଇ ଜନ୍ମଭୂମି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ରାଜନୀତିରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କଂଗ୍ରେସୀ କେହି ଗଣତନ୍ତ୍ରୀ କେହି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଓ କେହି ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଯଦି କେହି ଏହି ରାଜନୈତିକ ମତବାଦ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ସେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଛି କେହି ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି କେହି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି କେହି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କଥା ଦୂରେ ଥାଉ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତିର ଶୋଭା ଉପଭୋଗ କରିବା କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ରାଜନୈତିକ ମତବାଦ ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଘଟିଯାଇଛି ଏମାନେ ପୁଷ୍ପିତ ପଳାଶ ବନରେ ଦେଖନ୍ତି ବିଦ୍ରୋହ ବହ୍ନି ସ୍ଥଳ ପଦ୍ମରେ ଦେଖନ୍ତି ଆହବର ରକ୍ତ ଓ ଆନନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଚୂଡ଼ାରେ ଦେଖନ୍ତି ଅନାଗତ ଯୁଗର ରକ୍ତ କେତନ ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କ ମନ ସହିତ ଗତି କରି ଚାଲିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ ତ କବି ଏହି ପଂକ୍ତି ଭିତରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଏହି ଯେଉଁ ସାର କଥା ରହିଲା ଏ ଭିତରେ କ'ଣ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ମାଟିକୁ ଏବେ ବହୁଦିନ ପରେ ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଛି ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ମମତା ମିଳୁଥିଲା ଏବେ ବୋଧ ହୁଏ ସେ ସ୍ନେହ ମମତା କମିଯାଇଛି କାରଣ ଏଠି ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇସାରିଛି ଏଠି ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଛି କେଉଁଠି କିଏ ବୁଢ଼ା ହୋଇସାରିଛି କେଉଁଠି କିଏ କାହାର ବଳ ବୟସ କମେଇ ସାରିଛି ତ ସେଥିମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସ୍ନେହ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ କମିସାରିଛି ଗାଁରେ ସେଇ ସୁଖ ସେଇ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆଉ ନାହିଁ ଏହି ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏଇଭଳି କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ କିଛି ପଢ଼ିବା ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ कमेंट करके जनइबे वीडियो को लाइक मध्य करेंगे स्टूडेंट प्रत्येक दिन आम 3टी लेखाएं क्लासेस करुचु सकाळे गणित और सकाळे ज्यामिति 10:30 और 12:30 दुईटी क्लासेस कंडक्ट करा गोटे क्लास जोटा संध्यारे रोचे सेटा अल्टरनेटली आम सबुदिन परिवर्तन करुचु सब्जेक्ट को तो निहाती भाव वीडियो को शेष पर्यंत देखि बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच।